good morning. Happy Thursday everyone. Aniya karon ta sa Developers Office, the Smart Residences Property Development Corporation. Uh, so we're having a site visit today. So morning office sa developer. Smart Residences and accommodating staff and managers. Hello guys, mayong buntag kaniyang tanan. Aniata karon sa Guadalupe Spring Valley sa phase 6. So diri guys, diha ang entrance. Dito nag-start ang property, then going there diha. So mo na di guys. Yan padong sa ubos. So padong na ubos, maghagdan-hagdan na siya dito guys. Then nata sa phase 6. Kini nga subdivision guys, total of 27 hectares i-develop. So na siya town center, then na phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Nata karon sa phase 6 guys. Phase 6 ni si Dria. Then sa unahan phase 7, dito sa unahan phase 8. So karon as after ani mo adto ta dito sa naman ta nag-una sa phase 6. So muna nindot ang area diri guys. So natay cutting diri nga 80 square meter, 100 80 minimum cutting diri sa phase 6, 80 pataas na puti 100. So as in guys, nindot kay area guys. So good for investment and for good puhon guys. So diri sa phase 6, sa 80 square meter mag-monthly lang ka og 3,895 at 3,985 per month. So 3,000 plus na guys sa imuhang binuan, makayuta na ka og 80 square meter. Then 7 years to pay. And nakanindot guys is napagi siya 5% rebates. So ina na siya kanindot. So nindot kay ingre guys. Hello. Niata karon sa phase 4 Guadalupe Spring Valley phase 4 ni guys. So mo to dito nagsugod tong mga lobby ng phase 4, then down to there, then padong ubos. So mo ni guys, and mo nang area guys, oh nindot kayo. So overlooking, then elevated siya gamay, and 360 degrees mountain view ni guys. So nindot kayo, and elevated siya, then tapos siya patag nga portion dito So nindot king area guys. So mao ni ang phase 4 no. So natay cutting diri nga 64 square meter. Sa 64 square meter is mag-monthly lang kag 3,569 and 7 years to pay. So nindot kay area guys. Mao ni ang phase 4 diha. So diha so good ana ngadto pa dong ngadto to. Then babaw kana na mga lubi naglaray ana. So nindot gid ang area sa phase 4 pod guys. And ang highway mo nang highway diha bang mo nang highway.